Ekiri bara awa mango da singa ti be Afrika ngana la sosa ke ba dali moti kodroti be Afrika ikena ti da ti sarango kusala ti be Afrika ti tene nando ti kiringo ti kapati mungo amlenge ti be Afrika na ya ti kusala ti a turugu ti kodroti wala forces armées centrafricaines et d'abetala itene ndali ti na ya ti poroso wala bangondo ti guru biati kodro lui dabiani ti tene na ti ngwa koko alimbi ti tene amwa mena maseka ti tene gana ti bumbi ti turugu ti kodro ti tonga social alimbi ti tene la pingba sala sa kusala na legeni ake tonga so si ti ngusa kusa no bala ko na nyambe so undi nguru bia da ti tene mu ungo ti ya maseka saki akona ndo balu se no tati tene alinda na yati bumbi ti turugu yeni atondani na legeti sosi amaseka so amatene so ungo tsala limbitonga na sakiako na andoni balako no mene si azambe titsala titene agwasu manda ko titene ala linda na yati faka mawana keso asigi na lango baluse na basambala ti seti na bandru tingu sakusa andoni balako na membeso on ayeni aluti ndati luti ngoni akeye Tindembeso atene akiri fade so titene amu kusala ti mungo amlenge ti kodroso na kusala we me amu kwani amuna minuska unda ngondo ti tene mbaga tiensi amu kwani amuna minuska tinga tene zoni na ndoni itisa kotazo so ke sa kusala na yati bumbi ti mungwazo na kusala na kodroti wala kusala ti afaka wala turugu ti kutakamba so ke pakara Salomon puna so si l'on veni lo ikenando ti kusala so si ake batene ti azo ti kwati aturugu na kodroti na état major ti faka na tereti lo ke Alain Georges Ngatwa so lo ke tu lo wato kwa na lege ti sango na ndo kwati beno bia so ake ba teneti aturugu ti kodroti nga si lo ke na ti kundu so azana sese ti tene abatene ti mungu amlenge ti kodroso na kusala iti sanga meni maseka so ke pakara Davianique Andida lo gatino na ireti bumbi ta wawango ti amaseka ti kodroti mangati ala nga ko teneni aba maseka ti kodroti nga iti safade na ngati munzu France meni le ti minuska so si le bembendo nando ti metini so ke pakara modi berete le tenetene fade na yanga ti munzu France ya we inga pena ngati sango tongana lo ka meni teneti tene fade le tene ni la ere zoni gangona ageneti so si igati pika paternala nga yeke useti tene imu pika ma paternala akona ke Rufin mapet kayamoti ta singati be Afrika ngala mi max tiri te veneti dalimoti kodroti ko jo undani a keso ke unda tene na turugu ti kutakamba Salomon puna ti unda lo état major aza kodeti na seseti tene kapati rokotongo mbeti wala masekati kodroti na ti faka limit fadeti tena tamlo Biki singi na la wago singa na unda sola unda na mi pensais état major lasso ngobo solo za na sese ndalti rokotongo amulingi na yati turugu ti kodroti aiketi sosi lozana sese voilà département ti ministère de défense azana sese bini comité so aili na tene comité mix ti recrutement na yani mokwara a wakusala ti état major mokwara a wakusala ti ministère de défense et mokwara nga itati eti MINUSCA ngana la ti UITM so maboko na maboko inale kubumbe la kwe si ke buli na ndoti kapa so idoti zana sese ti rokotonga mlenge so na yati turugu mena zango kete kundu so na sese kundu na sara kusala tonga na yanga ti na ti bangondo ti bia ti kodro limbi ti tene kwa ti turugu awara mlenge ti be Afrika na yati akodro komanda bala kono mene kwe ala ngba na gbata ti bungi si ala sa kusala ni wala la bona ta kete kodro kwe ndali ti kapaso i pensé ake gina bangia ko pepe i tokalani ambena commission ti so mi deri ndi so atoko ambena mlenge so asara ko na état major et na ministère de défense ngana itati ti MINUSCA so la gona ta kita kodroti so yiri de 16 préfectures ti république centrafricaine ti goti mu mbeti ti amulenge so aiti linéa ti turu ake gina bangi ako pepe et à la fois gona aketa kodroti mi pensé à la sara puta kusala tala na legeni problème aqua qui a fait mais yesu mbieti tenege que na yati kete kodroni so mi pensé gia a kodro use et otani ake vilti bria so fananga ti munzu franzi ge itati mundi boatene bria na ndele so lani iwara legeti goka ti mungwa mo lingeni ape mais na yati a 16 préfectures a préfecture nkwe a passer nzoni à part à 2 préfectures sont mi tefateni gina ngati munzu wampende et puis na
na Ouam, Bozoum, et puis na Bois, Nana Mandiri. Et Nabia, Nandé, ceci, voilà, les petits cap, mais quand il pense à une quoi passer une zone. Donc, nati ceci a une quoi l'outil, mingi problème ni avec un niveau type bangi, parce que comme l'ingé n'a gagné, et il peut tout moi la quoi, et à l'inga, la temps social va passer à l'épreuve physique, à la sociale, héritier à la siga petit gomana, mandakoti, sungombetini, héritier à la siga à la saramanzo, à la gola nati centre ni à la saramanzo. Si là ni si à côté de tia battre bessia que ton maso ikai kusala nikete igai buliti na yati kunduti ibato manensi kiriti tene i zanko na sese ni finingobo tisamo na kwani et soit ça c'est là ni kwani lutiso itati ale Georges Ngatwa iba ala ke comme condition bateneti sango nati kunduso abatenti mungwa masekaso mbri paleti ensatilani si abar tene kai kusala ti mungwa masekaso nati kusala taturu. Bon, et itati vous dites kota kamba Salomon Puna sate na ndone wa ala susi sara manda koti tia wangusu ti sport aza ilitala na yata ala sina plati sarango manda koti sungore na betiso ala ba itala yesonga si sara si beti kodra ba tena ifo imukwa iza degiti na ndembeso ke sana kwani ani bagere njuni ake dalti so aussi a benazo yoro yanga tala yani monga ti bemingo ke tamigi e ba itene a été recrutement ti a la moso on anguso on si abeni a sara eti mimi na binisi aga pale mingi so beti ko dra petit na gaton so muyanga na bioga ti bango tene ta tu na ko tigi a telefoko la kai ni toso si lu muyanga tele minuscala bu c'est ban de solen ton subite na ngati mu France ge a été ti musica sara kwa ti mungo a so iri atenya a fesi so un policier, un gendarme. Alors ça ni agwe. Bon, il peut dire qu'il y a pas maintenant que t'as parlé à Keta. Mais là dit ça on ça la tare ba ni agwe asinandani. Là na dossier ba, il y a des codes droits na école de police na école de gendarmerie. Si on watch solanida. Tene à Keta pas là so à la moitié manda kwati ti kwati la police na ti gendarmerie. À ça quoi si bien ba il y a tabla ligini amuna minuska. Mais ti mongona minuska avant ti tene pas les soit si minuscala l'utilani na tertia etati eta major ton so puna tenegi commandant puna atene minuska ani tambra na acha kodroti ndangoroti kodroti République centrafricaine si tenani sani mais je suis moulane ligene so bien que amu kota koni kwa zani ti minuska pe mais mamboko so yora mingi ti londo na no la transmite fallait sina oboso ti goti sina biraoso amu États-Unis yo akira niso parce que ligena geta azala la para sara mbetini soit un affiche bacha mena iso sara même iso msatbi kwa na legiti communication so tisinga so ambi tisu ikole na tulu so yo bongone ya parce que kwa na gidi na tulu ti tene abata kodro na ngombe ape ala ti kayengo ko bilina tete ala ke ala ti lekengo kutukutu ala ke ala ti lekengo dati la mota ala ke ala ti sa akwa ndinde ko ba mina masikana ti tulu so ke pause na ala so kwela sa kumwana na yati so itatimbi kuna tenegeso betini asara na minuska iwarale mwa kutu bambu na ndunida bambu na balu kutu 150 millions kala sana tiege munga aussi mbilinge za sana ni me alenga ko tia na bali tingiza depuis à ususu satiso celle-là donc quoi tu minuska le donner depuis na tete recrutement so mais agati si na sungu betini na tiso aga ko tabri si beti ko drakani monde motemite na mo asato na saka yisu banila mais ti ndembeso akuna ayini kwina minuska miba ala ke na tikete kunduso ala ke sara kusala maboko na minuska ti ndembeso ayeni asina ndoa wala so muzo France at niveau wa bon akekirti sara nye na chala ngoso ke gazo ida timi modi atenege mais na mati muzo France parce que minuska ke bungi ti akodro so na terti ndal ti apaliso ila si ya itati ti kodro ti Afrika so gada ça beko si tene eleke et kangalege na qualité sérieux que naniso a moi betini quoi agonani lola lo kanaliti quoi ti RSS nika itatimbi colonel Léa Yagongo lola lo kanaliti bumbi na pokoti colonel Yakubuso ou c'était chef d'état-major ala imu beti surani gouverneur
ala sara ko tambini kwa kala bayi so ni yana de gina pe ala asani asara ngi la pokoti yanga so président muso le kenisi tene ago azana ya cha place sous mandakoni ago tusido mais pale so ikili wara ago so si na gongoni so donc biati tene cha tulugo ago kati sa tene so tene loi de programmation militaire a wabada réseau ateno il faut ka kayeti recrutement ni gitonga so si tene iso bungutia a député qui corroti a mis quota pour nous a petit ça il faut s'appeler si Gourouya Bouyanga la défense nationale agora devanti quota mon conducteur assemblée nationale si applique à Patarani Baterbo et qui remou quoi mais teneso il doit dire tenir la sougé à que teneti quoi ni souci à Mouyanga ti tenir qui la londos soit tenir relancer en dessous la dette ça tenir brimbi et unda subi écouter tenir inga tenir bon ton somo ko tenir fari ko tenir ina kila kanando ini la bigitera maso yanga alimbi ikiri ilitere na itatiti minuska ti EITR ti faka ala kana liti ala la ti legena ala kana liti teneti mungozo na ti ko ti tous kwa cha normal so ikiti na ke département donc ikiti ti porusula nando laso ala sara ambetini ko we asu etamege na beti azana yacha place wala kona kujuda ala timbagati bimbo ala kwa ganye na bang ala timbagati bimbagada inga ngota la kwa ake sake na dunia make ba ngambo miambe na doni tonso ala ti begwa ala kwa ala za irita la ta akoleni na bagita milita la meto maguna meri kama ko ba iriti mo dawe azana la mbini ketengoy yesa na legena mo bani itmo na dape mo kala ga saten to ne kwa tina place na we tilo sinande na dimanche soir ga ala inga so na ngombalu se na mbrambati nde to gida ala ti bimbo aka kana bang na bagati lycée technique ambi atangani ti begwa agota na bagati lycée Marie-Jeanne Caro irita la kaka to na la bana yati mairie irita la nawe pale akada ala undando na place aka sara vérification to na régler tenzi pale ni quoi ouais place ina bidana la dimanche ne la itene ça tenir la sous bien tenir la mana pokoti tenir sous bien biati tenir ça tout a tenir la ni ala wa kusinga kwe akanda na teti mina ati sa motene so to na unja we farso e ki penser na zuti bangi ni ezani ti tena londo na unjingo tinje so akiti akakore irita la le 28 to na kore irita na we mosumo ba atena ati yacha mairie ni okoko miambe so alondo la privi a gongbing jusqu'à 8e et dit qu'on a ati 7e 4e kwe ala gokawe ala ba irita mosumo bana pe mwinga moto mazambi ti mo zaga dape ba muunda bien parce que zambe na iti aketa ku na terrain ya motena somo mo motenteni to na régler ouais to na ngai ngapo na raison après mo zambe tene dia zona fana matena legina parce que les cas ils sont quoi parce qu'on a le 3 à la ga azuti bangi mais akufa par arrondissement avec buya arrondissement ni na yacha nduti sarango kizamani da voilà ikiunda na itate turugu tukutaka Salomo puna ko détient c'est état-major à Kezana c'est titene beni pali bangati tongana ya si tonga so wazusu iritilo akedape luguna langu ni lutono wo asote iritini kanda tonga ti so ale George ngato atenege azambe na coordination c'est ngamini yese ni mbeti kasa tonga na zozo iriti zone la kalo kilo mumeni se watu ti tagwa composer na place lo mais yela la kesara ni ta la kanga legi na mata pale. Merci wa kusinga na unda swala unda na mbia ke pendele unda mingi comité mixte de recrutement so mité fatani ke kunduti so à moi à disposition quoi mamacha ango botonga so bongo so e ke gwande na yatia a centre ni e ki gona document so kwelani e commencer tout monde a dossier so ako mbi si wara 16000 dossiers sur la tena ngata la giso yeso airi ni na yatia ambitamenga gancho tena formulaire CV so photo ti zonia ke da eretilo photo tulo a renseignement so ko lo mai izana yani na ndoti a CV so ikina registre so la ni si ala galana ke zambi ti la si ki moire sana yani ko e ke moni zana disposition ti a zo so ko ande ti tene a surveiller mandakoni donc ana mozo so monga si mon tene ava na ndoti liste so affiché so eretimo ki appelle
iyo ikikpe na yati mbeti soti ba ou ala akene yati mbeti ni ape si mbeti so récépissé kete mbeti en boko tinga so mo gana niso donc ana hériti mo ke dape ça veut dire que lani mo galani mo zambeti ti mo ape yamba iza mon intérêt ba ngobo so iza na CCT tene i éviter akete a wulu ande na lango tu sungo mandako ni la mapeka ya mo ke na meno unda na David solo gana hériti amasekati ko droit unda kenalo ita max unda ni akiti sotunga na tiso ala mani mbimbri na nga chakuta zo soke bandu na nduti rokotongo amasekati ga aturbu mbimbri yawe musumu gana ita maseka mo matene sotunga na ye bibeti mo nandu mitonga na ye si tenisi mo ketena ambat mo maseka bibeti mina nduti ya isu kwa lo sisi ya itene ake Kodoti be Africa aiti mu passa na masekati be Africa ti wara sartene alaga na service kodoti ala si aketi tene I so ekina terecha maseke isa kona yecha itati I tenara sara ina ti nengo tere ati nengo tere parce que to na mosmo ti gona ti turugu mozo mo dati netereti mo dati ye d'abord kodoti mo kodini si ngana gingo beti eti tene yeni su kwa akisa so asara na ati tatene na ati vuru na vurungoni donc on a ba itia minimini aketi daso asara si itaso si eti tena arenga que peut-être ala kena azu so akena pekoti la pepe ake gibeti la si akiga akita pali donc et on a dit tena itati so akesara kwa na doni notamment état major na ministère na itati MINUSCA ala sara kwa na talegeni si amasikaso si ala eke goti sa manda ko so nenga ke iso yanga ti muza tena ake compétition donc soro ala so si ala sara ina legeni ala répondre critère ni soci ngati du compétition na legeni ala soci ala kena capacité wa sorte na ala gata aptitude physique qui tena ala china na service psychologique la ti tena la quoi tout problème là que journal ti parle de quoi solution que da donc amasika ala mo sora ibuti la vérifier ti ala guna ala sara te ala metere ti ala si azu su kwa ba ina na ti pende ki yate non ba amasikati es ya ke nekatete la peso zwa azu a quantité nei amasikati be Africa mais beli tenena ke so amasika mingi abata la tene tongana lo gikwa ba wala legeti mandama bicha kanga lo tene dernière solution tini aigi kusala ti turu wango tena mo ke ni ti muna mata masika to tongana mo masika mo ti nda turu mo ti gati servi ko ti gati mu boko na ko qui tene kodoti mo agona devant mais si tu ngana mo inga ko moti gati warangiza akenjuni mo débousé mo fayaka ye ko la si ake ti tene asara gimna ti arme non arme c'est la discipline d'abord donc to ngana aita so si ala batene arme ake ti ngia parce que mingi chamina aita de non arme ake mi so adati mbumuseni arme to mo sara to la ake mbumuseni la basi azo ake mbumuse arme ti to na azu kiri ala so ake buli sala njoni ape si agona ti turugu là c'est ça que boum c'est armée ti to na moso ti gwe na ti armée a kiti tenen zu keke mo bata ko do ti mo sara ko atteindre ko do ti donc a ke mini so zo petit mumbu seni pepe donc ai tati so ai tana gene na ti yi zo ko la petit ga turugu pepe zo akoko a que jouer rôle tu lo na niveau tu lo na c'est ça tenen so zapamuna mon par vocation to na sara par vocation peso peut-être mon petit gonati armée mon petit ninga la bon ça ngu sengo ta mo kui bon à souvenir là mais à que soit que arrivé dans ça il n'a pas bête mon pépé parce que mon gens il y a mon gens des professionnels dans les terrains pépé donc à tati voiture le site à quoi dit dans mon tout pépé à bâti à projet à la banati projet RCPC à mu ni passa na amasikati tene ala wala chance tene ala winda ala mu boko na kolote la na bina différents niveaux. Itati Alain Georges Gatwa iba betina ke na MINUSCA itene fadege sakia kono ndoni bala kono mene an leke yatia gereta ina so itene mbimbi si itati tiri tevene sake bala ko ndoni umene sake bala ko ndoni umene mate to so aitati akamate na gisaka okoro sake bala ko ndoni ça tenait 16 000 mais bala ko umene mango tereta na MINUSCA nda kitonga na yen na teresi tere là donc akoranda ya chambitini bi tiba mosusi mosara manda ko bikwe on a été wa muso aketi sungo na mbeti il faut que mo sara ini alimbi naso
azuti tena zama bota na bini so tena correct mais Guinée ko la parce que na pas ko manda ko tisungo na bediso et que ça encore ambe na ningi na pakoni ako gouvernement de Kocha wa ngana ba ya ta ka timo ay timo to na est-ce que moningi na kwa tutuluguni kitele mbesula ni ba mo ambeni ge ako na boa kada me azo de la sala na Kocha la ge aji commencer mbini ton seul atia donc asali na legina donc quoi que da kwa ni mbati gunani la mitententia na ko sala sala jusqu'à la langusu na la inga so ka gani mais ake njoni mitenteni mbimbi na ndoti so amungu ti soko igona minuscala lekeyani asara ambitisho tena ka kolea de yacha arrondissement de yacha commune de yacha mairie azona ko tibari etara kadika itententi mbeni so ina etati eta maso ke tena kazana te banque de données parce que akzi ya macha centre de recrutement benin do kwaso etati to akena bagita minuscala ake bayan délégué na eti aider na yacha iso tena zone de défense akaza de centre de recrutement da. Bon, ton agrégat Gyoko a réduit parce qu'à 10 ans, c'est ça. Les petits terrazans, c'est le la langue qui est dans ce qui est jusqu'à l'anjeti Jean. Tu sois regardé. Ton agrégat, c'est ça, ouais. À banque de données, à Kaka. Mais ça, à quand aller dans du tenant, Beningu Saga, a été encore à moi, je n'ai dit quoi, du Toulougou. Mogana Bétiso. Mogana Bétiso, bon, so, tu sais là. Mogana encore un métier parce que mon a dit banque de données. Mais à Tangatia, il t'a dit, à Mlingeti contre ça. Soit un jeune citoyen. Toulougou, d'abord, à la. Tu as l'étude, parce qu'il faut bêtement y aller. Donc, tu sais, c'est qu'à Daviat. Voilà, tu sais, c'est qu'à Daviat. À la gare aussi, il y a un petit tal. À la caméra, banque de données, à la caméra, il y a un petit peu. À la caméra, il y a un petit peu. Il faut y aller aussi. C'est-à-dire qu'il y a un petit banque de données là. Bien, tu as un dossier à la place si Sarango, Rokotongo, de États-Unis, à la Palaiso. Il faut que. Il y a un petit peu de Tigini, à Mouan, des gammes, on a aussi, il y a un petit peu d'état-major. Tu as un petit peu aussi. Tinga tena ndoni tona ina ke palina ke mingi akiri ya lundo encore ina na kusala ti mungazo na ti kwa zitu ni fale ala sokna na bakiti ta majora sa bati miskenga ka tena ndoni ni lazima telefoni isa tena ndoni mbrimbi ti tena mosumo tena boniza dosi tina we amwazo saka kwa ndoni baluse na utawe ilitina ke ka bon awe lawa ne kiliadi tugu akigisha pa akujutika so ke njoni di ereti mola ke ka to amene manda ko ke das ziangani ole ke mogana mene mbetiti mo mogana na ereti so aditika mais akanga lege na tamacha mningeti Centrafrique so eti sa kwa turugu ti gana mbetiti la pe akogorika asayani asango to monsieur itatimi ga mbetiti sa tenezo ak compétition la goka asayani asango aban alimbi na nisi akagorika na motikoti sara et que kondati lisoroti ton so itati mapeka wala meno unda ke dati teno unda na état major c'est tatene unda ke da na mbegeti turugu ci kuta kamba kete unda imate na poputi azo sakyo konandoni baluse na utaso fade ake giligiti tene ala so ke sara kwati maboko aduti mingi na yani tene kusala na bona legini tatene wagosinga na yati rokotongo mlingeso e batangamini ndo aussi na la so ainga kusala ti maboko tongana ala so ake sala tongana maçonnerie à électricien à plombier nga aussi na la so si ake sala kwa tia wanganga voilà infirmier diplômé d'état donc izanga aussi lege na la so tene ala ga ala sala nga mandakoni tongana la wara armia kana besoin ça là aussi parce que là-bas na nguso onso agbatia militaire ti so itena la kuna retraite a technicien so a mingi na retraite ça la sila so itina besoin ça zo tonso et donc il profiter nani na yati rongwazo na kusala ti tulugu so ti munga aussi a itati so melon ti tenten chala donc en tout cas place ça là aussi à Kenya iba ke na ndoti teneso si turugu ti kuta kamba so ake Salomon Puna atene na ndoti voilà spécialité sociale y a une capacité rokotongo à masekanadi turuti contre c'est que mais nous allons donner l'opportunité donc au directeur de la réforme du secteur sécurité de la MINUSCA puisque nous sommes dans la version en langue nationale. Si vous avez un mot à ajouter par rapport à ce que monsieur Alain Georges Ngato venait de dire. Voilà, ici il peut traduire ensemble, ça va bien comme vous voulez, mais on peut. Voilà. Donc effectivement, je pense que tous les éléments ont été couverts avec les interventions des différentes personnes qui sont sur le plateau. Ce que je tiens à dire au nom de la MINUSCA ici,
c'est d'abord remercier les autorités centrafricaines d'avoir une fois de plus fait confiance à la MINUSCA en l'associant à ce recrutement des forces armées centrafricaines. Nous avons vu l'implication des autorités locales au niveau des mairies pour organiser concrètement le recrutement pour la réception de dossiers, etc., l'accompagnement des jeunes à leur niveau. Et nous avons vu aussi qu'au niveau central, l'implication tant des autorités de l'exécutif avec le ministère de la Défense et l'état-major des armées, mais aussi l'intérêt des députés dont les membres de l'Assemblée nationale pour ce recrutement. Donc cela dénote de plus que c'est aujourd'hui pas seulement du recrutement dont on parle avec autant d'attention, mais c'est réellement du renouveau des forces armées centrafricaines et ainsi que des forces de sécurité intérieures centrafricaines qu'on est en train de parler. Et ce renouveau, c'est là où la MINUSCA compte accompagner davantage le gouvernement, se nourrit des leçons du passé et se base sur des principes. Et nous espérons que de la même manière dont le gouvernement est en train de faire aujourd'hui, ces principes prévaudront maintenant ainsi que dans le futur, tels que les jeunes centrafricains de toutes les provinces centrafricaines soient représentés dans les corps qui portent l'uniforme et que cela se fait sur la base de processus de transparence et de gratuité et que cela se fait aussi réellement sur la base de ce que la jeunesse a dit ici, de sélection des meilleures personnes, donc ceux-là qui sont les plus aptes à prendre les armes pour défendre la population centrafricaine. Voilà le mot que je dois dire. Akelandoti teneti kiri singila mingi sosi ngurubu ati kodro ti ayi dati tene amu kusala ti mungu amlege ti kodro na kusala ti afaka muna MINUSCA ni la itati mudi berete alono ti tana tene lufanga bibeti lo à la guerre du kusala sosi MINUSCA yi dabian ti tene azande dans ce ti tene tene ti kusala ti turubu ti alimbe ti tene amai agona dama akelandoti tene sosi kota pikama patrati na ndoti kiringo na kusala ti mungo amege ti kodro saki ako na ndoni balu seno ta na yati fakaso si atondani lani na unzingo tungu saku seno ne barako na miombe si bati gwena tungu saku seno ne barako na guma yaso a unzi ti tene fade ndoni itisa ko turugu tu kota kamba salumo puna sosi makonzi ti service so abano ndoti a wati kusala ti turugu na état-major ti kodro ti na terre fade akita ti Alain Georges ngatwa solo ke watokwa na legeti sango na ndokwa ti benga so ke batene ti kwata turugu na kodro ti ngasi lo ke mokonzi ti kunduso abatene ti sango na yati kunduso abatene ti mungo amenge ti kodro na kusala ti turugu i ti sanga fade pakara David Yannick Andida solo gana yere ti bumbi ti awa wango ti masekati kodro ti mangati tene ti kusala ti turugu ni aba masekati kodro ti gana pakara mudi berete so silo ke waenda so aba ndo na ndo ti tene ti biongo ya ti kusala ti turugu na ti kodro ndende me lo ke na ndo kwa ti MINUSCA gazo so fade ya mu maboko na mbena ti lekango pikango patraso akita ti mi Rufin mapika ya moti da singa ti Afrika. Ngala mi max Thierry Tevene ki risingala na wa kode kwa ti mbeke ti dalimoti kodroti ngana la ti da singa ti kodroti so si asara kusala ni maboko na maboko ti tene imu limoni na sangoni na la ngai grisa pepe aita ti limon ti mbeke ti MINUSCA ngana la so si aga na ireti da fonono ti gira FM so si akenga ti MINUSCA na akenazo so ko maboko na maboko si na la isara kusala ala manjoni